Azouflawan, Azouflakwat, mais là seulement 5 sur 5. Juste quand une petite mise en point même si j'ai pas assez de temps, mais on a suivi l'actualité. Nous avons des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons le raison du pouvoir illégitime. Donc ça rattache la connexion malheureusement. Nous avons le raison du pouvoir illégitime. Comment il a boosté des pages sur Facebook afin de tuer l'origine de la contestation pour détourner le sujet. Donc on clé notre sujet principal. Et la réponse est claire. C'est le pouvoir central. Le sujet principal. Et puis, parce que cette page a été attaquée sans pitié, c'est pour la première fois que cette page a été attaquée dans le privé. Vous allez voir, c'est des faux pseudos appartenant au pouvoir qui nous attaquent sans pitié. Donc, Archia a des vidéos où il accuse le peuple kabyle, mais ils font la différence. Mais on parle à une petite caste. اللي ما يمثلوكمش نزرا ندير تقربيبا mais يكون notre réponse est claire. Les vidéos qu'il faillit circuler dans les réseaux sociaux malheureusement ils dominent الخبر النهار الشروق اوراش تيفي شروق تيفي اكل quelques politiciens kabyles يساولن soi-disant on va demander des excuses pour qui est-ce que le peuple kabyle a tué quelqu'un pour demander des excuses? Il n'y a que le pouvoir central et légitime de prendre ses responsabilités devant ces massacres. Mais là, à chacun, paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Les gens qui l'ont entouré, ça a commencé par les chaînes Aouras TV. Fuxina, à l'intérieur, au fourgon, mitpin la police. La police, la question qu'il dit parce que la caméra est floue, le rideau, est-ce qu'il n'est pas poignardé d'abord à l'intérieur du fourgon, et l'entourage ici d'Orandi, je ne parle pas de la foule, parce que c'est facile de manipuler la foule, parce que un fourgon qui marche à 10 km, 10 à l'heure, 10 à l'heure devant une foule pareille, il pide un otage. Mais c'est un message. C'est un message au Kabyle Hirakiste. Mais on fait un militant. Pendant des millions de personnes. Personne ne younux mais senti dix. Quand le fourgon avec des portes ouvertes, de policiers. Ils marchent des salles. C'est un complot. Donc c'est eux qui vont prendre les responsabilités. Et les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, parmi les gens qui sont même les gens qui filment des photos, ce ne sont pas des Kabyles. Si ce sont des Kabyles, ce sont des agents de pouvoir. Donc on n'a pas demandé pardon. Oui, nous savons qu'on a donné paix à son âme. Quand nous savons donné c'est le pouvoir qui est derrière tous les massacres. Mais il y a cette solidarité d'ailleurs. Il faut vraiment, parce qu'il y a l'anarchie totale. Tout le monde se dit Sawal, tout le monde se dit Sawal, on a des Sawin d'abord. Et puis, oui, Avril, Mellal, les Tizouzons, qui gèrent ce qu'il est donné de la vie Tizouzons. Moi, quand je regarde les vidéos, vous allez comprendre. C'est des agents de pouvoir. Même cette solidarité, il y a une grande virgule 10. Mais si je pochette le macaron, avec un fardeau pas mal. Quand c'est quoi on est là, les complices, d'une manière directe ou indirecte, on est là pour répondre. On sait c'est quoi ce complot. Vous avez sacrifié des gens, vous avez carbonisé des gens pour sauver cette pauvre Algérie qui venait Swakar. C'est ça le but nous. De massacrer le peuple kabyle, de carboniser le peuple kabyle, afin de sauver une nation qui n'existe pas, afin de sauver un régime illégitime. وقت بلوفيم 60 المدنية ما تاع عسكرية نزرع وكي سا ميساج
C'est un message unique qui parle نروح نطلب السماح. Le peuple kabyle, il n'a pas demandé des excuses. Il n'y a que le pouvoir central qui va assumer ses responsabilités. Il n'a rien à voir le peuple kabyle. Le peuple kabyle, le peuple kabyle, il soit sarah. Le peuple kabyle, il soit sarah. Le peuple kabyle, il est carbonisé, il est bombardé. Il est bombardé par le pouvoir. Lorsque les hadara, monsieur Nadine Rismich, quand vous êtes en train de profiter, nous ذا موسكي ويسمى ذاك كيفاش استعرفت الحراك ولا ذي قبيلين وثنتا قرداره قرده الزقر غابريد انا نسولني دي تيزوزون دي كاماراد الحراك زمر ضامن با دين ضيث مثلا قبيلين دي يسولن طريقن دي حراكين نكوني دارون تعرفنا دارون قبيليت فكي سي اون كيستيون après vous attaquez indirectement aux indépendantistes on a compris le message regardez les déclarations de Tebboune. Mais il y a des cas flaouan. هذا شنو ممكن نساعدك انا كا ترى جا calmer parce que la Kabylie a besoin de solidarité. On n'est pas là pour faire la politique. Mais c'est exactement, c'est vous qui faites de la politique derrière la victime qui est sacrifiée par le pouvoir algérien, exécutée par ses agents. On le dit, on le redit. La vidéo qui circule. Avec des pages néerlandaises. Les donneurs de leçons. Ok, c'est un autre message au Kabyle, les donneurs de leçons. C'est pas notre culture ancestrale, etc. C'est des vidéos manipulées par le pouvoir. Le Kabyle, il n'a pas tué le Kabyle, ils l'ont tué. D'accord. نوالد ديال الخبر لاباج خبر انا قبايلي هادوك ما يمثلوناش. Ce sont pas des Kabyles qui l'ont tué. On n'a pas besoin de justifier. انا عزيت واش تسوي هكا ولا دونك نقرح الحال باسكو راكني ضراد كوا كانت مرتق قبايليت خدم نسلوه نصف ظن سيدي مكني ريفليشيسي ان بتي بو وريث الفيراج يكون بين مي اتكالمي ونجمع كلش نجمع دي فيديو دي كابتور ديكرون نورد ويكي لي جون كي بوست في لا سوليداريتي كوم لندي عندنا فادي قسنطينه لا نارشي توتال ترنيضاش د حوايجني فكايت واحد الزماتر في تيجي وزو واحد الزماتر في اون دي انفستيتور كي با فير فاس الشغل كاينه عندي نزرع كوني اذا شو ديت دونس داخل ودقر غير وكي ثنمرت نسن ميرسي بور سيت فورميدابل سوليداريتي منزرع هذا شي جلنس داخل وكيت منزرع هذا شي جلنس داخل ils attaquent aux pages Kabyle sans pitié. C'est fait exprès. Nous allons nous par le biais non. On ne va pas rester comme ça. On ne تشجر ثم مرتقبين تبومباردينا ارتكال. وكانت تسيدير الجزائريس يغي تهدون كثير تكستو. Vous voulez profiter de cette situation. ارجعنا رقنا تسوارن. Quand on a demandé l'aide internationale, les gens akiniens qui peuvent partager sur leur page Facebook parce que ça a un rachien, non, c'est partager les phares dopamine, c'est pour chercher le macaroni des sorohons si wahran de jelfa. Tu te fous de ma gueule. Regarde, il y a rasta with le macaron. Atmosphère filia. Admire de resman ou dagan. Atmosphère ma fi du daqbailia. Atmosphère. Les gens ils sont carbonisés. Monsieur Mikmik, le Téléthon, les Kabyles sont carbonisés. Kornaken fifdir. Ils m'ont proposé la page de faire de faire un Téléthon national. Ah, la diaspora, dans 4 jours, 140 milliards. 140 milliards. 140 milliards, يجمع. التمسخيرم في اللنا هذا مسخرة التمسخيرم. On demande pardon, نقول خدمة راه كنيا. تنغاث الدولة نروح نطلب سماح نكوني. C'est au pouvoir de prendre ses responsabilités. C'est pas au Kabyle de prendre les responsabilités que je suis là. C'est pas au Kabyle de prendre les responsabilités. Non. Oh, c'est dit vimera, c'est vimera que vous voulez dire. أتعدي السواع ثاكيون
ابري نمسريت لي فيديو كي غادي سيركولين فانت اما شوي قادني يسيقرني غالن هكاس في مدي تمسلاي كلاشين تلفزيون او راس ابري سينا الغرس سميت بينارو فوركو ماساكرين تزداخل لي بوليسي ذكرنا سنتي دوي سما يموت اي لوطوراج نسي دورنا كني 7 بيرسون نسي دورنا كني سي دي تات ils ont rien à voir avec les Kabyles. La foule تصايد بوفوار اساسان انوا ويكي دي مزيغون اشغل الرونفورو ديالو حالا يميزن تفكانا قشيشني جاني ميت فوك تارف سوفاند لي سعر اوني با بات اوني با بات مازال هكا دقيقه كي جيت تمسري هكا صرو غاندي ثمور تقبيليس هكا دقيقه كي جيت تمسري هكا صرو غاندي ثمور تقبيليس وقت تسميم استعرب او ريزون دو بلوس اكوما سنتا كي ويسمانا كاستعرف كبير الله اكبر اما كني بغانا تفكني ايماج دو كابول دو داعش دي ثمور تقبيلي نو نو اي نوز ابارتيان با ويكادنيا ويكادني صح ما يمثلوناش يمثلوا البوفوار هكا كي اون ليكيدي بن طلحه كي اون ليكيدي تو لي انتيليكتويل كابيل كي اون اساسيني لي 128 جون qui ont carbonisé aujourd'hui toute la Kabylie qui a massacré Akshisha Kina Indfla, paix à son âme. Voilà, c'est les mêmes. C'est les mêmes. La Kabylie n'a pas justifié là-dessus. La Kabylie soit de l'hamis. La Kabylie tarbis tms. La Kabylie sarrant sa sakian. Donc c'est divité, zmirmeran, adart divim. نفكي اون اني لو باسكو زرام سي بروفيتي من المومون اني ذا الغاشي شغلن ديال لا سوليداريتي تفهم دي نوتر اوبسيون او بروفيت دو سيت سوليداريتي de façade afin de pousser votre projet. Ce qui est même كثيرا مدنية ماشي عسكرية alors que c'est depuis pas c'est l'arnaque totale. تسينيك صار ديجا ثمور تقبيلي ذي الجمعة نيك صار غنك انت مور تقبيلي غادي يصاونا سكردا. نتا ميدست. Vous croyez qu'on quoi avec de Canadaires qui vont sauver tout le sol de la Kabylie. Merci. كنت بغوتي لي كنت بغوتي لي هنا دي قارن يد فرنسا يد ثلاثة ساكن هنا ديف كان دوز هليكوبتر شنقري حقي مين لا ديرني ميتي قراك زيني قوسيم كاردنا ثمور تفوك تمور تقبيلي هذا المومنت فوق سنتي مسعود سواد سي دوغال شنو البرودوي تصدقيرن وشو البرودوي تصدقيرن كل حنتو راه ويكيان لا كابيلين ريان افوار لا دو هذا روح نحضر تيم طلتوي يغادا سي ان ارتيست مي يا ان كومبلون اش تقسم ربي زداخل يا ان كومبلون اش تقسم ربي زداخل ils l'ont piégé ils l'ont médiatisé avec des télévisions etc. سكن ندوز ميس باسكو سيت ان اكتيفيست الحراك سيني لنا الغرس مو جي با سونتيمون شغل هكا ما راه تمسا خاطر ثوره ما الا تاكوزي مالنا اديو غاركوش في قرينا نو هذا يخدميس البوفوار مازال خاطر بسمعها مشو خالته زغارته هكاك تيدينيغ دوفون 2000 بيرسون يخدميس البوفوار خاطر بسمعها كيان سي البوفوار كي فا بروندر لي ريسبونسابيل سي با البوبل كابيل ذلك كسب On s'arrête les monstres des Mourtakveris, justement. On s'arrête les monstres des Mourtakveris. Vous voulez tuer même cette démocratie lendina, vous voulez tuer cette laïcité, ce civisme lendina. Il y a quelqu'un comme des esclaves. Nous ne sommes pas un peuple bâtard. Moi, je le dis de face. Nous ne sommes pas un peuple bâtard. C'est le pouvoir qui va prendre les responsabilités. Au lieu de faire un constat qui derrière ce الشغر يصرغ تمور تقبيليت كربونيزينا السان يغرط الماء فلنا يغرط الماء في قبيليا وفناش دين بوتيت فيرغول ماشي قبيل كاع ماشي ثورتي الاربع ثلاث كاع هادوك تاع البوفوار ماشي تاعنا même des coups c'est des قبائلية c'est des agents directs c'est des criminels à savoir est-ce que مالنا ذا الحبس راح نزن لنا ويسمك روح حتى سواري من الفيديو يكتسركين روح حتى سواري من تقوى من سن ارناند تروحونا الله فين تزوجو ويسمى الذي ناني ذا
يا ان جون يروح يستقسى ان جون كيظلي ضلوفان اش يقرا يغري يعني تنغانت وينيني سنغاث باسكو نو فا ليسونس باسكو نو فا سي ان بلان بريباري بار لو بوفوار ميم وي قاعد توجهنا الكاميرا تدور في الاول قبيرين يسعى النيه مازال تمسلاي مازند وجا تونتران دو جوستيفيي هاد الدور في الاول باسكو ولاش ندار صفضن المساكيه اثن كان كافي تصفض نورول ريفونو ديكلاراسيون دو تبون ثورا تفغاك تكستون زيك نقال نو سوم دي سيمباتيزون دو ماك ثورا دينيغ فيف لو ماك كي لا سيل سوليسيون دو سوفي ثمور تقبيريت وين يفو ونو نبغانا تاكي ثمور تقبيريت يدغانا دنو الفندكس نو سوم ان بابل ديموكرات نو سوم ان بابل سيفيليزي يون وغي حبس سالحريس نو طوندونس بوليتيك يون وغي سديفيون نزاران باش اختار يسبو دمي ثمور تقبيريت نو سوم با ان بابل اسكلاف نو سوم ان بابل سيفيليزي نو سوم ان بابل انتيليجون ماشي وين يديكرنا غي كلح ماشي وين يديكرنا غي كلح دي اسوسياسيون ا ليكستيريور دو لا كابيلي elles écrasent les Mourtakverit par le biais de cette solidarité. Oui, c'est même la solidarité. Ok, c'est un signe. Ce n'est pas un discours raciste. J'ai la famille partout. Ça a à Neva, ça a au Haran, ça a à partout. Ce n'est pas une question, une différence entre un Algérien, un Kabyle, etc. On ne parle pas de ça. On a trop donné. On a trop donné. Attaché de nefkoum mazarat à absem de gna. Tnagam koun with risqem sida flana. Vous avez sacrifié Jamal. Jamal, c'est le pouvoir qui va prendre ses responsabilités. C'est le pouvoir central. L'entourage n'est pas on n'a pas ça en Kabylie. On n'a pas ça en Kabylie. On connaît Allahu Akbar. Même oui, Gadis nous sentim ça. L'indexen, ils étaient infiltrés. Ça, on était exprès. C'est pour donner cette image à l'extérieur. On sait qu'on connaît ça. On sait qu'on connaît ça. On te dit que c'est est-ce qu'il y a un grand rassemblement à Stalingrad, un rassemblement des Kabyles, afin de pousser l'international et vont faire l'enquête. Mais nous aussi, qui bombarde c'est un bombardement qui dépasse l'opération jumelle. François, pourquoi vous ne partagez pas au Kabyle algérien? Pourquoi vous ne partagez pas des vidéos? Vous avez peur. L'émission de Fkan, vous profitez derrière la pompe. Vous croyez qu'on quoi les indépendantistes nous sommes responsables. On ne faire nous connaître. En 3 jours, 140 milliards. Nous ne sommes pas un peuple esclave. Arrêtons de cette soumission. Mais si ça peut être macaroni, des hélicoptères. C'est quoi la cause? Mais sur cette affaire, 129 morts. Les caméras de la Palestine, ils nous disent le pouvoir, il y a un rayon de Gouakan qui vient de personnel. Quand tous les chaînes, toutes les pages Facebook appartiennent au pouvoir des arabophones, tirent sur le Kabyle à Sakina. Mais, gardez toujours la virgule, n'a pas toutes les... Vous ne pouvez pas salir le peuple kabyle, attention. On n'est pas au sommet. On tessera. Et ce n'est pas la première, ce génocide. C'est la continuité de projet zéro kabyle. On le comprend. Le Fahmith. Il y a des vidéos. Ça a commencé. D'ailleurs, il y a 2 personnes. Il y a même une vidéo. Etc. Alors qu'il existe dans cette foule. Il laisse dans la foule. Il y a des photos qui circulent. Comment que ça se fait-il? Un policier civil avec une casquette, il fait de guettac. Avec la foule, un fourgon qui marche des saleurs. Il n'y a aucun renfort. 3 policiers pour un otage devant toute cette foule. Regardez la manipulation. Donc c'est le pouvoir qui va prendre tout. C'est le pouvoir qui a brûlé. C'est le pouvoir qui l'ont poignardé. C'est le pouvoir
Ici, c'est le pouvoir qui fait tout un plan. C'est un plan préparé afin de salir le peuple kabyle. Nous sommes un peuple civilisé. Le monde entier nous connaît. Nous sommes un peuple civilisé. Nous sommes un peuple d'ailleurs, nous sommes un peuple laïque. On accepte toutes les idéologies qui existent en Kabylie. Nous sommes un peuple démocrate. Tout le monde est venu Vran. Parce qu'on a beaucoup sacrifié pour les autres. Et pour rien. On n'a rien gagné d'ailleurs. Mais pas dans l'anarchie. On dit que من هودي دان دين من هود سيد كيف تقران سي هنا كيف تخلات هنا كيخدم لي بلاكي شبان ويكينيا. Et voici la récupération. Ils sont en train d'assurer le maintien de Ben Sheriha Genam Kesensban, qui n'est pas légitime de Mourtak Veiris, par le biais de cette solidarité de façade. Afin de Et je tiens à remercier le Kabyle digne de son nom, Wigadi Landgkar, qui ont tourné le dos pour le militaire Ben Shgerhaout, Nsingal à l'ingénieur Onison, y compris des Wigadi des douanes Soirour, et les ministères Nissen Khan Mastakoukoumch, oui, on l'a pas besoin. Ils ont rasé de Mourtakveri, Himidfouk, Rohand, ou Thnag, Nagana, Rohand Dazin. Voilà ce qui se passe dans Mourtakveris. Ou Thnard, Nagana, Sarganar, Rohand Dazin. On y va la solidarité. Le 12-12-2019, quand Ashfi dit faire le zéro vote de Mourtakveris, nous n'y sommes pas boisés. C'est ça le grand virage. Le Sénégal gêne des tendances indépendantistes parce qu'il a un État dans le cadre de protéger les Mourtakveris. Arrêtons de dévier. Nous n'avons pas fait Vardien. Tout le monde, ce que je me dis, c'est que le constat est que qui derrière son massacre des Mourtakveris, qui a carbonisé le peuple kabyle, y compris Takin Jamal, c'est clair. Les vidéos, ils sont clairs, 20. Les visages, ils sont clairs. Le complot, il est très clair. C'est pas la peine de dévier. Le peuple kabyle, il n'est pas terroriste. Le peuple kabyle, il est civilisé. Même, تيدينا الصارة في سورفن هذوك اللي يقولوا ماشي كاع القبائل non c'est le pouvoir je t'accepte même pas de dire ça وقبل غير même pas de نظام سلاياكيا voilà تا كي تيريرين يسرثني الوقت نصح دي سرثانا وفينا سي دي زاجون دو بوفوار qui profitent dans des massacres pareils ككرثي دينا dans des massacres pareils نروح نحضر ثم طلت بقشيشة كينا كيس نروح نازين مي ونطالب انا سماح كوين نقول نخدم انا نكونيا سي او بوفوار دو بروندر سا ماشي دو نكونيا ليس غادي ثنمرت نون ارابيل اسكا ستالينغراد امن لغد وين يسكميرن فيف لا كابيلي دوبو après les divergences politiques مريعة دو خسارة كينيا d'abord on doit faire une réforme مثل مرتقبة ثم كانت سواعواد. On n'a pas besoin d'un téléthon national, moi on le dit direct, parce que Nzara c'est quoi? Vous êtes complices. Vous êtes complices. Voilà votre intelligence indissoluble. Donc le chef va dire, est-ce qu'à Stalingrad, pour condamner les massacres, le pouvoir algérien dit Mourtakvelit. Cette colonisation à domicile est de Guacarna. Et ils sont jusqu'à cette heure-ci qui d'Adrak. À 7 minutes qui dit est-ce que c'est un rappel Stalingrad dit il y a un gros rassemblement. Non. On va pousser le bouchon. On va voir ce. Voilà, ça, d'escalmer soit à Guinée. C'est un message au lieu d'accuser le pouvoir. Alors, voilà des déclarations des comités, des associations. On dirait on n'a rien fait. On n'a rien fait, on a le sujet, c'est le vrai sujet. Nous disons les hélicoptères. Le produit afin de propager les feux. Nous disons et puis ça vide.
afin de donner une image juste à l'international comme quoi ثاني سوفون دوك الماتيريال نسن تجي غير مي فوك مرتقلي تروح تروح نيغوسيات زعما ما كنا داود لي زيليكوبتر اون ني با بات كوم سا اون ني با بات ا سو بوان اون ني با بات ا سو بوان تقول عشي مسلاين ويكي يموتنا كان يكومبري جمال يغسنسن دي ثرويث اثنا رحم فابي قنوان كارثي دينا اثنا رحم فابي قنوان فكانت ذي سفران يوكنا قاعدني مكنسن ذي المرادية وكنا قاعدني مكنسن ذي المرادية فوك انت مرتق ذيليت سنقرنت فاب باوار بغا ناس كسنوال وكيسا ميساج وكابيل فاب باوار بغا ناس كسنوال كسد ذا شو سخدمنا راه كسد شو سسقنا راه السابغان إنياس طرمي لنا فوشنا رانتي دافو يا زيض نغنوثني صار غنوثني اساسي درسقنو كابيل ونفاد لي زيسكلاف نينغ هاد روحنا جوستيفينا قارن هادوك ما يمثلوا من هوثن هادوك سي كلار ما يمثلوناش سي تري كلار مي اسكو سي سون دي سو سون با دي كابيليا دين الرب سي دي اجون دو بوفوار جوله انا سلويت